सर सेहत कार्ड बंद नहीं होना चाहिए था। ये तो नून लीग वालों को मुबारकबाद है सबसे पहले कि वैसे तो शायद कुछ ना होता है, इस तरह से अवाम मरेगी तो सही पूरे तरीके से। सर ये तो 90% फैक्टर 10% लोग हैं जो अपना इलाज करा सकते हैं, 90% लोग सेहत कार्ड पे इलाज कराते ये सब ऊपर ना हमारे गरीबों की जेबों से निकाल कर अपना पेट भर रहे हैं और इनका अपना खुद का देख लो, बाहर इतने कारोबार भी है, सारा कुछ है। सर पैगाम तो यही देना था कि पहले जो हुकूमत काम कर रही थी वो सेहत कार्ड के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, हमारा निज़ाम ठीक चल रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आज हम मौजूद हैं जनरल हॉस्पिटल और यहाँ मरीज़ों से पूछेंगे और आम अफराद से पूछेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत पंजाब ने और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में एक सेहत कार्ड के नाम से एक अच्छा प्रोजेक्ट था जो गरीब आवाम के लिए, उनकी फलाह के लिए शुरू हुआ था, उसको इस मौजूदा हुकूमत ने बंद कर दिया है। उस पर आवाम क्या राय रखती है कि वो गरीब लोग जिनके पास एक सेहत कार्ड की सहूलत मौजूद थी और 10 लाख तक वो इलाज फ्री करवा सकते थे, 10 लाख की रकम तक महंगा इलाज वो सेहत कार्ड की बुनियाद पर करवा सकते थे, उसको बंद कर दिया गया है। उस पर आवाम क्या रिएक्शन देती है, उनसे हम राय लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ये बताइएगा, सेहत कार्ड बंद कर दिया गया है, इस पर क्या राय देते हैं आप? सर सेहत कार्ड बंद नहीं होना चाहिए था और गरीब लोगों को बहुत फ़ायदा था उसका। ये हुकूमत को नहीं बंद करना चाहिए था। जो इलाज नहीं करवा सकते वो बंदे अपना इलाज तो करवा रहे थे ना, ये तो गलत बात है ना हुकूमत को ये बंद कर देना। बताइएगा, सेहत कार्ड बंद हो गया, इसका आम आदमी पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? ये तो नून लीग वालों को मुबारकबाद है सबसे पहले कि उन्होंने ये जो इकदाम किया है ना सेहत कार्ड का, बहुत अच्छी ये उन्होंने किया है कि वैसे तो शायद कुछ ना होता है, इस तरह से अवाम मरेगी तो सही पूरे तरीके से। जो इलाज करवा सकते थे वो नहीं कराएंगे, मर जाएंगे, अवाम कम हो जाएगी। खरबों के मालिक हैं, कोई तो मुल्क के लिए आए यार। जायदाद देते वक्त क्या है, हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा आप लोगों को। खुदा के लिए मुल्क को अपना घर समझो, इसके लिए दे जायदाद, कहाँ लेके जानी है? कब्र में तो खाली आ जाना है। तो खान साहब की गवर्नमेंट में सही चल रहा था सेहत कार्ड, इनके आने से यकदम खजाना खाली हो गया जो इन्होंने बंद कर दिया। जी जनाब, वो तो है, अपना तो नहीं हुआ, मुल्क का खजाना खाली किया ना इन्होंने, घर का तो नहीं खाली हुआ। अगर अवाम से इतने नारे लगवाते हैं, मोहब्बत है तो आए। सर ये बताइएगा, सेहत कार्ड गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बंद कर दिया है, इसका एक आम आदमी पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? सर ये तो 90% फैक्टर 10% लोग हैं जो अपना इलाज करा सकते हैं, 90% लोग सेहत कार्ड पे इलाज कराते हैं और ये शुरू होना चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए। इसका बहुत फ़ायदा है क्योंकि हर गरीब आदमी इस इलाज पे, इसके पैसों पे इलाज पे होता है। इतनी महंगाई के बावजूद ये गरीब आदमी अपनी जेब से तो इलाज करा ही नहीं सकता। ये बहुत अच्छा है, ये इशू होना चाहिए दोबारा, फिर ये बंद नहीं होना चाहिए। क्या वजह है कि अचानक से, यानी इमरान खान के दौर में ये चल रहा था, जैसे ही गवर्नमेंट गई उनकी तो ये बंद हो गया, अचानक से खजाना कैसे खाली होगा, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? ये सब ऊपर ना हमारे गरीबों की जेबों से निकाल कर अपना पेट भर रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं, बाहर से इधर नहीं लेकर आ रहे, हमारे गरीबों को टैक्स वगैरह डाल रहे हैं और इनका अपना खुद का देख लो, बाहर इतने कारोबार भी है, सारा कुछ है। बस यही बात है, और क्या बात है। सर ये बताइएगा, सेहत कार्ड गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, इससे एक आम आदमी कितना मुतासर होगा? हुकूमत को चाहिए कि ये इसको कंटिन्यू करे। बहुत सारे जो है ना इधर जितने भी मरीज़ आ रहे हैं, पेशेंट्स हैं, उनके साथ वाले भी परेशान हैं, वो भी परेशान हैं। उस सेहत कार्ड से इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा था। मरीज़ ऐसे थे जो इलाज नहीं करवा सकते, जो रोडों पे पड़े हैं इधर उधर, और वो अब इलाज करवा रहे थे। अब इससे नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। हुकूमत का तो कोई नुकसान नहीं जा रहा है इसमें, मरीज़ का, बंदों का नुकसान हो रहा है। सेहत कार्ड बंद हो गया, इससे एक आम आदमी को कितना नुकसान होगा? जी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मेरी अपनी वालदा के मैंने स्टार्ट डलवाने थे तो सेहत कार्ड के हिसाब से मुझे इजी लग रहा था। अब मुझे परेशानी हो रही है कि मैं उनका इलाज नहीं करवा पा रहा, मुश्किल हो गया मेरे लिए। हर बंदे के लिए तकरीबन मुश्किल हो चुका है ये। जो गरीब बंदा था उसको ये सपोर्ट थी, ये सहारा था उसके पास कि वो सेहत कार्ड से अपना इलाज करवा सकता था। अब वो सपोर्ट ख़त्म हो गया, अब गरीब परेशान है। हुकूमत पाकिस्तान ने सेहत कार्ड बंद कर दिया है, इस पर क्या पैगाम दें? सर पैगाम तो यही देना था कि पहले जो हुकूमत काम कर रही थी वो सेहत कार्ड के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, हमारा निज़ाम ठीक चल रहा था। जब ये हुकूमत आई है, इसने ये कार्ड बंद कर दिया, हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। जिधर से जाते हैं वो कहते हैं कि सेहत कार्ड आपका बंद है। ये बताइए, क्या सेहत कार्ड हुकूमत ने बंद कर दिया है, तो इस पर आप हुकूमत के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर हुकूमत के लिए पैगाम क्या देने, गरीब आदमी को बहुत सहूलत थी, इन्होंने ख़त्म कर दी है। तो इसके लिए हम पैगाम यही देंगे, ये हमारी जान छोड़ें, फिर बराए मेहरबानी करके दोबारा नया इलेक्शन करवाया जाए, हुकूमत कोई और आ जाए। इमरान खान ने बहुत अच्छा काम किया था, सेहत कार्ड बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा था, लेकिन इन्होंने उसको आकर बंद कर दिया है। ये अपनी इंतकामी कार्रवाइयों में लगे हुए हैं, अपना अपना ये काम कर रहे हैं, अपने केस ख़त्म करवाए हैं इन्होंने। अब ये इमरान खान के बंदों को पकड़ रहे हैं, इन्होंने बहुत गलत काम किया है। ये इलेक्शन नहीं करवा रहे, इलेक्शन से फरार हो रहे हैं ये। सर ये बताइएगा, सेहत कार्ड गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है,
اس پر آپ حکومت کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ کس سے عام آدمی کتنا افیکٹ ہو رہا ہے؟ حکومت کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ یہ سب سے پہلے تو یہ بہت بڑی بات تھی لوگوں کے لیے، غریب آدمی کے لیے، مزدور آدمی. اب میرے جنرل ہاسپٹل میں میرا آپریٹ ہونا تھا تو مثانے کے اندر پتھری تھی. میں نے بہت زیادہ چکر لگائے، انہوں نے یورین بیگ لگا دیا. اب وہ کہہ رہے تھے کہ بیڈ نہیں ہے ہمارے پاس، تو میں نے باہر سے آپریٹ کروایا تھا کلمہ چونک سے، ٹھیک ہے. تو میرے جو ہے نا پیسے نہیں لگے تھے. اب انہوں نے وہ بند کر دیا ہے تو غریب آدمی جو ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان ہے. یہ صحت کارڈ جو عمران خان گورنمنٹ بنایا گیا تھا 10 لاکھ تک اس کی سہولت تھی، بندہ علاج کروا سکتا تھا. اب یہ صحت کارڈ بالکل بیکار ہو گیا ہے، گورنمنٹ نے بند کر دیا، اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. اس پر حکومت کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ ہم کہاں سے علاج کرائیں؟ غریب آدمی کہاں جائیں؟ میری بچی کا یہ خون کی الٹی صبح سے آ رہی ہے، یہ چل نہیں رہا یہاں پہ، تو کدھر جائیں؟ ہم غریب لوگ ہیں، بتائیں نا حکومت ہمارے لیے کیا کر رہی ہے؟ ہم کہاں لوگ جائیں غریب؟ ابھی اللہ نہ کرے کوئی بڑا مسئلہ ہو تو میں کہاں سے کراؤں گا یہ علاج بیٹی کا اپنی کا؟ خون کی الٹی صبح کی آ رہی ہے، کیا کریں ہم لوگ؟ یعنی کوئی یہاں پر نہیں پوچھ رہا مجھے. ابھی 2 گھنٹے بعد کہہ رہے الٹرا ساؤنڈ ہوگی یہاں پہ. تو صحت کارڈ بند ہو گیا ہے، اب کوئی بندہ صحت کارڈ پہ علاج نہیں کروا سکے گا. اس سے ایک غریب آدمی کتنا افیکٹ ہوا ہے اور حکومت کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ وہ تو بہت افیکٹ ہوا ہے، اور جس کی مزدور کی 25,000 سیلری ہے وہ کھانا کھائے یا علاج کروائے. میں لہذا شہباز شریف سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے خرچے کم کریں. غریب لوگوں کا صحت کارڈ روزگار بند کرنے سے پہلے اپنے خرچے بند کریں تو مہربانی ہوگی، نہیں تو دفع ہو جائیں، اس ملک سے بھاگ جائیں. نہیں ہوتا تو نہ کریں. حکومت کیوں لی ہے؟ کیوں عمران خان سے حکومت لی ہے؟ جو نہیں ہوتی تو نہ کریں. صحت کارڈ بند ہو گیا ہے، حکومت نے صحت کارڈ بند کر دیا ہے، اب اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا، کوئی علاج نہیں کروا سکے گا. تو اس سے ایک غریب آدمی کتنا متاثر ہوگا؟ 10-15 دن سے ذلیل ہو رہے ہیں. یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ ایک بیڈ پہ 2 مریض انہوں نے لٹائے ہوئے ہیں ایمرجنسی میں. وہ بھی سیریس ہیں، جو کہ جن کو کسی کو کڈنی کی پرابلم ہے، کسی کو نیورو کا مسئلہ ہے. ایک بیڈ پہ 2-3 مریض، اوپروں سے ڈاکٹروں کا بہت مس بیہیویئر ہے جس میں سبھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اور جو بھی رپورٹس، جو بھی انجیکشن، جو بھی دوائیاں جو مریضوں کو لگتی ہیں وہ باہر سے منگوائی جا رہی ہیں، لکھ کے دی جا رہی ہیں، باہر سے لے کے آئیں. یہاں پر ہم نے جتنے مریضوں سے بات کی، مریض شدید پریشان ہیں. یعنی ایک صحت کارڈ ان کے پاس ایک ایسا سہارا تھا جس سے وہ اپنے علاج کے معاملات کو بہترین انداز میں چلا رہے تھے. یعنی ایک غریب آدمی جس سے روٹی جس کی پہنچ سے دور ہے، علاج جس کی پہنچ سے دور ہے، اس کے لیے صحت کارڈ ایک یقیناً بہت بڑا سہارا تھا جو اس امپورٹڈ حکومت نے ان سے چھین لیا ہے. اور یہاں پر جتنے پیشنٹس ہم نے بات کی، یعنی ڈاکٹروں کا مس بیہیویئر الگ سے ہے، یہاں پر باقی جو پارکنگ ہے، کنٹین ہے، ہر چیز کے چارجز، یعنی ان کے اوپر ریٹ سر چڑھ کے بول رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کمپلین سیل نہیں ہے، کوئی مطلب پرسان حال نہیں ہے. صحت کارڈ پہ عمل بھی بند کر دیا گیا ہے. تو عوام جو ہے وہ سادہ عوام وہ اس حکومت سے اپیل کر رہی ہے کہ خدا را غریب کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالیں اور غریب سے صحت کی یہ سہولت جو ان کو میسر تھی وہ واپس نہ چھینیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.